പരിയേറും പെരുമാൾ നമ്മളെല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത കർണൻ, മാമനൻ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ്. അത് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മാരി സെൽവരാജ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അമേസിംഗ് ഫിലിം, ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തൊരു ഫിലിമായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഫിലിം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ഡു ദിസ് ഫിലിം? വാഴ என்கிட்ட என்னை பற்றி யோசிக்கும்போது, நான் என்னை பற்றி தனியாக யோசிக்கும்போது எனக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு கதை இதுதான். நான் யார் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன்னா, நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா, என்னோட ரூட்டை நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கதை ஞாபகத்து வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போதே என்னோட டேரக்டர் என்கிட்ட ஏதாவது கதை சொல்கிறான்னு சொல்லும்போது அப்போ சொன்ன கதை இது. பட் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நான் டேரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம், பெரிய கர்ணன், மாமன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் குயிஸ் மாரி செல்வராஜ் அப்படின்னு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ எவ்ரி ஃபிலிம் என்னோட 3 படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதுமே மாரி செல்வராஜ் நான் யார் அப்படின்னு ஒரு டிபேட் கிரியேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். பட் நானே அதை சொல்லிடலாம், நான் யார், நான் எங்கேருந்து வரேன் அப்படிங்கிற சொல்லிடலான்னு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் தான் வாழை. எங்கள் ஊர் பசங்க தான், அவனோட ரிலேட்டிவ் பசங்க தான் பசங்க எல்லாருமே. அவனுக்கு என்னோடய ஆட்டிடியூட்டில் என்னோடய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நான் அன்றைக்கி வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நான் வந்து ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கையை இப்போ லைவாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க பெருசாக சேஞ்ச் இல்லை, எனக்கும் அவங்களுக்கும் பெருசாக சேஞ்சஸ் தெரில. நான் அப்போ எப்படி இருந்தேனோ அதே மாதிரி இருந்தாங்க. கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு சேம் அதே ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கானுங்க, அதே மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. அந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கையில் ஃபோன் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க. கையில் ஃபோன் இருக்கும், அவ்வளோதான். பெருசாக சேஞ்சஸ்லாம் இல்லை. கூட்டி வந்து ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சுச்சு எனக்கு. அவங்க அம்மா, அப்பா, அக்கா, இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்க அத்தனை பேருமே இந்த டோட்டல் க்ரௌடே வந்து அவங்களோட ரிலேட்டிவ் தான், அந்த பசங்களோட ரிலேட்டிவ் தான். அப்போது அம்மா அழும்போது அவன் பார்ப்பான், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நின்று அம்மா அழுதுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, க்ரௌடில் நின்று அழுதுட்டு இருப்பாங்க, அதை இவன் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஈவன் அப்படி அதில் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லாருமே. அதனால் அவங்க ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க. அப்போ இன்னொன்று என்னோட கதை, இது மொத்த என்னோட வில்லேஜோட கதை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த கதை டெய்லி கேட்டு 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 அவங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும். அப்போ இன்னொன்று என்னோட ஆட்டிடியூட் அவனை ஈஸியாக கேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் ஊரில் எப்படி என்னோட வில்லேஜில் நான் எப்படி வாழ்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூட்டை வந்து அவன் ஈஸியாக அதை ஆக்டிங்காக அவனுக்கு இன்றைக்கி அதை ஆக்டிவாக கணிச்சிட்டு அவன் ஆக்டிவாக அதை யோசிக்கவே இல்லை. அதுதான் ஆக்டிங் நினைக்க அவன் நினைக்கல. நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே பண்ணி അവൻ പഴകിട്ടാൻ. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് സിനിമ കാണുന്നത്. എനിക്കും അത് ഒരുപാട് ഇമോഷണലി കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമ. ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിൻ്റെ ലൈഫ് ഫുള്ള് സാർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാറുണ്ട്, സാർ എങ്ങനെയാണ് സാർ മാരി സെൽവരാജ് ആയത് എന്നുള്ളൊരു കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ മൂപ്പരുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ, മൂപ്പരുടെ ഫാമിലി, ഈ കാണുന്ന ഊരിലുള്ള ആൾക്കാർ 19 പേരും മരിച്ചത് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ട്രോമാസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാൾക്കത് പിന്നെയും അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനിക്കത് നമ്മളതിനെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനിമ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ഷൻ വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലാതെ സംസാരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ? ആ രണ്ട് ബോയ്സ് മാത്രമല്ല, ആ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കുസൃതി പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും. ഇവരാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതിൻ്റെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അടക്കം നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോയാലും ഇവന്മാർ നമ്മളെ കളിയാക്കും, ഇവന്മാർ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും. എന്നെ ഒരാൾ പുച്ഛിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല കുട്ടികളാണ്. നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇവരിത്രയും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുമോ, ഇവർക്ക് അവർ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അവരിങ്ങനെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എനിക്കും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം അവർ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മീഡിയ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്കവർ ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും എനിക്ക് അവരെങ്ങനെ കാണും, ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഇവരെ നോക്കും. കാരണം ഇവരതെങ്ങനെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം മീഡിയ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക് യു. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇനി പോയി ഈ സിനിമയെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്.
വാഴ കഴിഞ്ഞ 23-ാം തീയതിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസായത്. അന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ റിലീസ് എന്നുള്ളത്. സോ നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. ഇതെനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ അത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നു, അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நமஸ்காரம். ஆக்சுவலாக நான் ஃபைட் மாஸ்டர், அப்புறம் தான் ப்ரொடியூசர். ஓகே, மலையாளத்தில் நிறைய படம் செய்துட்டு மாஸ்டர்ஸ், கிராண்ட் மாஸ்டர், திருவம்பாடி தம்பா, தட்டத்தின் மதுரை, மரியாதை, கோப்ரா, லால் சரோட கோப்ரா, நிறைய படம் காயம்பரம், கொச்சுண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அஸ் எ ப்ரொடியூசர் ஆக்சுவலாக 2 பேர் இருக்காங்க. மாரி செல்வராஜ் சார் ப்ரொடியூசர், நானும் ப்ரொடியூசர். ரொம்ப சந்தோஷம் இது, பிகாஸ் ஒரு ஸ்மால் ஃபிலிம் இவ்வளோ பிக் ஸ்கேலுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனது வந்து தே வில் என்ஜாய் தட் ஃபிலிம் லைக் எனி திங். ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம். எவ்ரிபடி அந்த எமோஷனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் மக்கள் வாழையை தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அதேமாரி கேரளாவும் எங்களுக்கு பயங்கரமாக வாழையை தூக்கிட்டு போயிருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.